For today's video man na nakapupudot. Makita yung mouth. Nagpudot ya. Nag-deliver ak manon. Tapos na dumawa na kita balbalay awang kayo manon. Nakapupudot ya. Kita nyo mat na. Tapos ag-text kami tinakasapsapa. Tapos ag-text kami tinakasapsapa. Tapos sapsapain nyo mat pumanaw ya. Mag-asem day ta. Di mo man lang replyan mo no. Ayan nyo no. Dakit tao ikagtungtong out. Kasi kumaya. Nya kayo mo tinangkal ante. Awatin nyo mit ano. Kasta kag-deliver kamay. Kita nyo mit tata. Ada kami tikanag. Ada travel. Nung kumamit adamit or order yo, please lang mate. Nga makiko-operate kay mouth niyan tayang call ya. Paunahin niya. Makita yung mouth nagpudo tingtingan ti aldaw. Alas 12:41 iti aldaw ang kalanta. Agasem. Kanya ka nagpudot ya. Tapos makadanag di balayo, awan ti order ko ya. Nangimnagan yung mouth. Kas makita yung mouth. Textan da kay mouth. Pichat da kay mit messenger. Kada order yo ya. Uncle, ante. Ay. Piman da kami nga deliver mouth. Ano makadanon kami mit tabalbalayo kit. Awang gayang order yo ya. Agasem da. Kasta nga mangyayari ya. Nagpudot pa ya. Agasem. Nagasem di tala. Nagpudot. Bakit tayo mouth? Ada ti order yo. Kahit nasawin kumamot din kit ay apo. Okay. Maki-cooperate kay mitya. Ang kalantaw ya. Nagmayat nga tamit di ba kayo nga adak itikas to. Agkurkurimis naktitok ma'am. Kasi ya. Allah. Agasim mo. Dita nga, mapaspasama ko na nakapupulot la. Nagtaltag pa ya. Agasam. Nagdeliver tingat kapudutan niya. Sige nga tamit ya order ya. Tapos kasi may tibakak ya. La. Agasim dita uncle. Dahil ito nga video kit para di kiti agor order apaw nga handam mo iti agibate iti pagbayad da wino sa handam mo nga adda ti parcel da ngem ada order da. Agasim dahil ang kelantay ya. So kumama ito da order tayo ang kelante kit amutay kumamit ti agibate ya. Aja lang mitkid iti may bagak na nag-deliver ako iti mano ka na niya. Agyaman nakti panagbuhayo ante uncle ya. Thank you.